Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo ispred nas je jedna velika ekskluziva OnePlus 15R, prvi R model na mome kanalu. Ovaj model na recenziju stupio prijatelj kanala Drago, trgovac mobilnih telefona. Ako te zanima da možda kupiš ovaj model i mnoge druge modele, imat ćeš dole u opisu ovog videa link ka njegovim KP oglasima. Evo pogledajte kakav je telefon. Ima matirana leđa, kažu isto mikrolučni oksidacioni premaz, sličan keramici kao OnePlus 15 koji sam imao na ovom kanalu. Ako nisi gledao, imaš u gornjem desnom uglu, da se ne ponavljamo. Ne znam, ovako lepo deluje u ruci, znači nije mamac otiske prstiju, ali meni to i ne deluje da je bukvalno staklo, verovatno zbog tog premaza. Aluminijumski frame, pogledajte, ravan frame skroz, ili ti okvir, ovi tasteri su skroz ok, čvrsti, ništa na landara. Pogledajte gore kako izgleda. Sa leve strane imamo ovaj plus K, to ćemo kasnije da pokažemo. Dole imamo otvor za zvučnik, USB Type-C i imamo fioku za dve nano SIM kartice. Nažalost ne podržava ovaj telefon eSIM. Na ekranu imamo zalepljenu fabričku foliju, ispod toga je Gorilla Glass 7i, MOX Level 5 zaštita, IP6869 sertifikat posjeduje ovaj telefon. Veličina ekrana AMOLED 683 inč. Evo ga moj Nord 5, isto kao Nord 5. Po veličini su iste ekrane imaju, znači poprilično veliki i težak telefon. 214 grama ima ovaj telefon, znači onako poprilično momačke što se kaže u ruci. Rezolucija 2800x1272 piksela, 450 ppi, 19,8:9 i ono stranica. Maksimalno osvežavanje ekrana je 165 Hz, zavisnosti u aplikacije koje to omogućavaju. 1800 nita HBM osvjetljenje, pogledajte kako se vidi lepo na suncu. Radi mu lepo ovaj senzor osvjetljenja. Kao što vidite, ovaj telefon ima pravi always on display. Ajmo da pogledamo njegovu biometriju. Ultrasonični je, čita četiriska prsta, znači radi munjevito. Nema nikakvu zamjerku, ajmo da vidimo face unlock. Bum. Bum. Meni je ovo fantastična biometrija na ovom telefonu. Ovaj telefon je došao sa Oxygen OS 16.0.2, unutra je Android 16, koliko ima tačno Android na dogradnji nigde nisam našao taj podatak, ali pretpostavljam da ima 4 kao i OnePlus 15. Došao je sa Snapdragon 8 generacija 5 izrađen u 3 nanometra, 12 GB RAM-a ovaj model ima, 256 GB UFS 4.1 interne memorije. Znači ovo je mid-range telefon sa trenutno najjačim čipom na tržištu. Pogledajte kako se pokazalo u sintetičkim testovima. Vidimo rezultate sintetičkih testova, da vidimo prvo grejanje. Radimo 20. krug ovog ekstremnog stresnog testa ili ti petlju. Ovo je meni nevjerojatno, odmah mogu da vam kažem, u ruci ne da nije vruć, nego se jedva umlačio. Sad bojim se da OnePlus nije ograničio procesor kao Samsung što radi. Ajde sad čekamo rezultate pa ćemo da vidimo. Po prvi put posle OnePlus 15 koga sam držao u ruci bio je vreo, nezgodan za držanje i nije mogao ni da završi Wildlife ekstremni stresni test kad sam radio prvi put recenziju. Ovo je jedva da je mlak, kao neki krš. Sad ćemo sačekamo rezultate pa ćemo da damo neki sud i o ovom. Evo upravo završava. Evo pogledajte, stabilnost je 74,6, što nije loše uopšte. Ja sam mislio da pošto se toliko nije zagreo da je možda stabilnost i 50%. Evo pogledajte po tim petljama te brojke, sad ću vam pokažem i Geekbench 6. Evo ovo su rezultati Geekbencha 6. Odmah da nam pomenem, ovo je rađeno u balansiranom modu, nismo palili onaj high performance mod. Evo pogledajte Antutu, 2.177.000, verzija 11.08. Temperatura je išla samo 2,9 stepeni gore, što je baš zanimljivo i jako pohvalno. Baterija 8% dole, otprilike Antutu traje nekih 10 minuta. Ima stereo zvuk, dole ima pravi zvučnik, gore je slušalica poziva. Pogledajte kako radi ta autorotacija, to je brzo, munjevito, fluidno. Sad ću da pustim neki no copyright, da pojačamo dodatke.
Znači, povećano dodatke. Meni je zvuk dovoljno glasan i jasan na ovom telefonu. Baterija na ovom telefonu je 7400 mAh, podržava 80W žično punjenje i podržava bypass punjenje, to je ono za gaming gdje možete da igrate igrice, da je uključen na punjač, a da ne šteti bateriji, tako da je to skroz ok, ceo dan opušteno, šta god mu radili nema šanse da potrošite, jedino ako baš niste neki ultra gamer. Ja sam u testiranjima radio i sintetičke testove i snimao i svašta nešto radio i YouTube, društvene mreže, nisam uspio da potrošim ovu bateriju za jedan dan, manje za aktivnim korisnicima, sigurno i 2 dana korišćenja ovog telefona. Ovaj telefon podržava Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, infracrveni port, ima za upravljanje klimama, televizorima i tako dalje. Ima poseban čip za ovu fluidnost ekrana, to je neverovatno koliko je ovaj telefon fluidan. Proximity mu radi fantastično i ima poseban Wi-Fi G2 čip vezano za bežičnu mrežu. Kažu kvalitetan kao i u ruterima. Posjeduje duple aplikacije System Cloner, znači možete da napravite 2 sistema u jednom telefonu. Dupli tapovi za paljenje i gašenje ekrana rade fantastično na ovom telefonu. Ima ovaj pametni sidebar sa strane. Spuštanje sa pola ekrana, možete spustiti kontrolni centar da pročitate notifikacije, sa leve strane imate ove Google vesti. Što se tiče sistema, on je identični kao OnePlus 15 koji sam skoro radio, da ne gubimo previše vremena, ako niste gledali pogledajte. Znači možemo da menjamo izgled pozadina always on displaya, da se malo igramo sa tim stvarima, svašta nešto tu ima zanimljivo. Imate podešavanje ovog plus K sa strane, to je ovaj taster, možete namestiti kako hoćete da vam radi, znači da pokreće neke razne stvari, a možete i da ga onemogućite da nema nikakvu funkciju. Ima njegov OnePlusov AI mogućnosti razne, ali ako ne znate engleski jezik onda vam je džabe. Tako da nećemo da gubimo vreme na to. Sistem je neverovatno fluidan, verovatno zbog tog njihovog čipa, znači nema nigde nikakvog seckanja, to leti sve na njemu, šta god radili, to je perfektno. Ja sam oduševljen sa sistemom na ovom telefonu i sa ovim ekranom. Ajmo da pređemo na te famozne kamere, zato što danas se svi lože na te kamere. Glavna kamera 50 megapiksela Sony IMX906, već dobro meni poznato zato što to je ista kamera, isti senzor kao što ima moj Nord 5, tako da to i nije loše skroz. Posjeduje elektronsku i optičku stabilizaciju, snima video u 4K, 30, 60 i 120 fps-a i ima 8 megapiksela ultra široku kameru, Color Spectrum senzor ima, selfie kamera je od 32 megapiksela, snima video 4K u 30 fps-a, posjeduje ono prebacivanje sa senzora na senzor što se meni baš sviđa. Evo pogledajte kako izgleda unutrašnjost kamere, aplikacije, znači šta sve možete da nameštete, evo imate Pro mod, video mod, foto, portret. Nažalost, ja nisam imao koga da portretišem, koga da snimam, slikam, zato što svi beže od mene kao đavo od krsta u nastavku videa. Pogledajte kako se ovaj telefon pokazao kod mene što se tiče fotografisanja i video snimanja, pa ćemo damo neki sud o ovom telefonu.
Video snima OnePlus 15R njegovom glavnom kamerom 4K 30 FPS-a. Noć, preteški uslovi, moram da budem pažljiv. Očistio sam samo pola stepenica, a nosim kineske kroksice da se ne ubijem. A poprilično je zaleđeno tamo da vidite kako radi ovaj OnePlus 15R. Prvi put na kanalu R serija. Evo da vidite, prava noć, ali dobro je, nema magle. Ajmo zoomiramo tamo noć. 2 puta zoom. Ali imamo koliko može. Mislim da piše 10 puta. Pa ponovo glavna kamera. Ajmo malo da se prošetamo, neću dugo da se ne ubijem negdje i da se ne smrznem. 2 puta zoom. 10 puta zoom. 4K 30 FPS-a, nema ultra široke kamere. Evo sada ću prebacim na mene, samo da ugasim ovo što je zasvetlilo ekran. Čisto da vidite kako izgleda i ovo prebacivanje. Meni ovo jako lepo deluje na ekranu, sad vi pišite kako se vam sviđa. Naravno, ovo su ove žute moje svetiljke. Neću više da idem gore dole. Glavna kamera. Pa pogledajte lens flare, pogledajte autofokus, pogledajte Starpijeve kineske kroksice. Evo ljudi, to vam je to. Ljube vas vrat. Evo ima i dualni video, da pokažemo i to. To što je Apple izbacio prošle godine kao wow nešto. Ovo svaki Android uglavnom ima. Ali dobro, za vas koji ne znate, evo imamo i dualni video. Malo da se poigramo i sa tim kome to treba. Evo malo i da zoomiramo. I to je to. Evo sada snimamo Full HD 30 FPS-a, zato što tu ima i ultra široka kamera. Evo da vidite, da odradimo i to. Koga to zanima. Evo 2 puta zoom. Da zoomiramo. 10 puta, pa ponovno glavno, pa sad malo ja Full HD-u, 30 FPS-a. Evo da vidite, svetla kako izgledaju, moja boja lica, iako su ovo žute svetiljke, ne znam, meni ovo na ekranu lepo deluje. Sad, kako će bude kad prebacim na veći ekran, to ćemo da vidimo. Evo sada sam uključio Ultra Steady video i sad idem baš brzo. Da vidimo da li bolje radi ta stabilizacija. Vjerojatno će biti mračnije video snimanje. Sad ću malo prebaciti na sebe. Ne smijem mnogo da jurim, ovdje ima dosta zalađenog da se ne polovim kao P. Znači ovo je Ultra Steady uključeno. Ona dodatna stabilizacija. To je to. Snimao OnePlus 15R 4K 30 FPS-a, kao što vidite, dan, oblačni uslovi. Malo da proštam. Bežim mačko da se ne ubijem ni stepenice. Paljba. Evo 2 puta zoom. Pa ponovno glavna kamera. Idemo lagano da se ne okriznem. Evo mi ga moj brat. Gdje ćeš još šetnju? Evo smeća. U Bangladeš ne dolaze već 2 nedelje. Tako da vidite kako izgleda. 2 puta zoom. Ali imamo koliko puta može. 10 puta zoom. To je digitalni zoom. I nije nešto. Malo da proštamo. Lagana šetnja. Mi ovdje malo zoomiramo. Neku macu. Pa ponovno glavna kamera. Pa sad malo ja. 4K 30 FPS. Prebacivanje sa senzora u senzor. Kako to volim. Što ono OnePlusu to može. Od OnePlusa 15. Inače pre toga nije bilo moguće. Onaj 13S koji sam imao, on to nije imao mogućnost. Sad ne znam da li je dobio nekim ažuriranjem, ali ovo mi sviđa. Evo pogledajte, oblačenje, malo prepadala kiša. To vam je to.
Ako ste vidjeli kako je telefon pravi slike i video zapise, ja nemam tu šta previše da dodam i dodam neku vičniju fotografisanju, video snimanju, sigurno će napraviti neke bolje rezultate nego što sam napravio ja. Ta kamera i nije toliko loša, radi posao. Dobre strane ovog telefona, to je taj premium osjećaj u ruci, izrada, znači fantastična izrada, ekran je fantastičan, baterija, brzina punjenja isto je ok, sistem Oxygen OS je fantastičan, uz pomoć najbržeg procesora trenutno na svijetu, performanse su fantastične i cena je odlična, kreće se trenutno sad je od oko 550 €. Sad što se tiče nekih loših stvari, moram i to nešto da napomenem, ja stvarno imam problem da koju manu ja da dam ovom telefonu s obzirom koliko košta i šta sve nudi. Znači moram da napomenem, nema eSIM, ja više ne koristim eSIM, ali eto, čisto da kažem, nema bežično punjenje, ni to ne koristim, tako da i meni to nije neka mana. Nema telefoto kameru i to ne koristim, nije mi nikakva mana, ali eto, čisto napomenem da ljude koji se lože na te neke stvari. Neki mnogo slabiji telefoni nude telefoto kamere, ali imaju očajne procesore i sam hardware u samom telefonu, tako da po meni ja sam pre za moćan procesor, brzinu UFS memorije, sad manje više telefoto kamera, bežično punjenje i eSIM i toliko nije bitno, ali eto, da napomenem to kao nisam drugo našao ništa loše, verujte mi, na ovom telefonu. Ovo je najmoćniji telefon iz srednje klase, nov model trenutno na tržištu, bolji od njega nema. Da ne davimo više, ljudi, ako vam se svidjela ova recenzija, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala, da ostanem nezavisan kao što sam do sada bio. Puno pozdrava od Salpije, ljubim vas, brat. Puno pozdrava from Bangladesh, Kalu Jirissa. Bye bye.